Second class. The paper is BHIC 113, History of India. The duration of the paper covers 1857 to 1950. The first class which I had taken, in that class we had covered, ଆମେ ପ୍ରଥମ କ'ଣ କରିଥିଲୁ ନା ତିନିଟା ୟୁନିଟ୍ ଯେଉଁ ତମର ଥିଲା, what are the effects of imperialism, socio-religious reform movements in 19th century India, the non-Brahmin movements in western and southern India. 1757 से भारत में इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे घरोई वाणिज्य कंपनी इंग्लैंड जितेबाला बंगर नवाब सिराजुद्दौला को परास्त करी जे माने भारतर साम्राज्य रे तांकर मूलदुआ स्थापन कले, भारत रे साम्राज्य गठन मूलदुआ स्थापन कले, तापरे परे आगामी 100 वर्ष पाई 1757 ରୁ 1857 पर्यंत से माने दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म. इंपीरियलिज्म माने एम्पायर रू इंपीरियलिज्म, एम्पायर माने साम्राज्य, साम्राज्यवाद केमिति विभिन्न राज्य जय करी भारत को इंग्रेज साम्राज्य रे परिणत करिबा एवं सेमाने मध्ये सफल होइथिले. एवं तापर परे एई 100 वर्ष भितरे तांकर राजनैतिक बाउंड्री बा राजनैतिक सीमारेखा वृद्धि पाइथिला एवं ता सहित मध्ये वृद्धि पाइथिला अर्थनैतिक शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. तेणु आम जो एफेक्ट्स ऑफ इंपीरियलिज्म देखीचु, मु तुमको आर क्लास रे कही हाउ देयर वाज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, केमिति आमर हस्तशिल्प धीरे धीरे ए जो यंत्र शिल्प पाखरे माने प्रतिद्वंदिता रे हारिबा को लागिले. देयर वाज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि रे केमिति व्यवसायीकरण हैला ताको आमे डिस्कशन करले. तापर इन द सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल स्फीयर we find out that there were changes. गोटे नुआ जाति से माने जेतले आसी आम भारतर राजनैतिक भाग्य विधाता हेले, धीरे धीरे समाज संस्कृति रे विभिन्न क्षेत्र रे परिवर्तन देखा गला. एवं जो माने पाश्चात्य शिक्षा पाइले, आधुनिक शिक्षा पाइले, जो नव्य शिक्षित गोष्ठी माने से माने वर्तमान देखिले जे भारतर ए जो कुसंस्कार रक्षणशील मनोभाव युक्त मध्ययुगीय समाज को बदलाइबा पई विभिन्न प्रकार सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, सामाजिक और धर्म संस्कार आंदोलन आरंभ हैला, जार प्रभाती तारा स्वरूप आमे कहा को से मर्यादाटा दो, आमे दो राजा राममोहन राय को. राजा राममोहन राय and his Brahmo Samaj, it now became a very pioneering institution in bringing or in inaugurating the socio-religious reform movements. तापरे परे दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन एवं वेस्टर्न इंडिया रे जो नॉन ब्राह्मण एमाने सब थिले कोन ब्राह्मण नले कायस्थ, किंतु नॉन ब्राह्मण ज्योतिराव फुले तांकर सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र रो, एवं तमर जस्टिस पार्टी, द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ई भी नायकर बा पेरियार मेजे रामस्वामी नायकर बा ताको पेरियार बोली कहा जाए. दक्षिण भारत रे तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक रे एठी मध्ये चलिला सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट अमंग द नॉन ब्राह्मणिकल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. सो आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन जहा मु गत क्लास रे कहिथिली, प्रीवियस क्लास रे कहिथिली दैट द इकोनॉमिक इविल इफेक्ट्स ऑफ इंपीरियलिज्म रे भारतर अर्थनीति केमिति धीरे धीरे दुर्बल हो जाउथला एवं इंग्रेज माने अर्थनैतिक क्षेत्र रे केमिति ताकर मोनोपोली बा एकचाटिया अधिकार से माने साब्यस्त करी केमिति अर्थनैतिक भाव रे से माने लाभग्रस्त होतले. जोटा को तुमको सजेस्ट करबी जति केबे गोटे बही पाइबो, शशि थरूर जे कांग्रेस एमपी से गोटे बही लिखिछन्ते द एरा ऑफ डार्कनेस, अंधकारमय युग. कोटा को से कहते इंग्रेज शासन समय कौन है ना आम अर्थनैतिक भाव में अर्थनैतिक दृष्टिकोण आम एत दुर्बल हो गलु. भारत जोटा गोटे समृद्ध अर्थनीति थिला ए पर्यंत 2024 पर्यंत आम से अवस्था को फेरी पारि ना. हुए तो अर्थनीति अनेक अग्रगति आसी जाइए सत, किंतु आमर जो अत्यंत समृद्ध अवस्था थिला से अवस्था पर्यंत आसी ना. तापर पर देखा कौन ना 1857 विद्रोह परे परे
ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ପାଖରୁ ସେତେବେଳେ ଦ ରୁଲର ଅଫ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ୱାଜ୍ କୁଇନ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆ। ଭିକ୍ଟୋରିଆ ବାଇ ପ୍ରୋକ୍ଲାମେସନ୍ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାର ଟର୍ମଟା ହେଲା କୁଇନ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆସ୍ ପ୍ରୋକ୍ଲାମେସନ୍, ମହାରାଣୀଙ୍କ ଘୋଷଣାପତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଏଲାହାବାଦରେ ଗୋଟେ ଦରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇ ସେଠି ପଢ଼ାଗଲା। କ'ଣ ନା କୁଇନ୍ ମେଡ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ଦ୍ୟାଟ୍ ହେନ୍ସ ଫରୱାର୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଲ୍ ବି ରୁଲ୍ଡ by the British Queen directly, not by English East India Company। जो घरोई कंपनी हमको शासन करथिला ता हाथରୁ ଶାସନ ଭାଗ ନେଇ ନେଲେ ଇଂରେଜ ଅଧିକର୍ତ୍ରୀ ବା ଇଂରେଜ ରାଣୀ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଟା ସମୟଟା ଥିଲା ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ 1850ରୁ 1900 ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଜଗତରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମେ କୂପମଣ୍ଡୁକ ଥିଲୁ, କୂଅ ଭିତରେ ଥିବା ବେଙ୍ଗଟି ଭାବେ ଯେ ପୃଥିବୀଟା ହେଲା କୂଅ ସହିତ ସମାନ। ଥରେ କୂଅରୁ ବାହାରି ଆସି ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଶାଳ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖେ, ସେ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ ଯେ ମୁଁ କେତେ ସୀମିତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଥିଲି। ଭାରତୀୟମାନେ ଯେଉଁ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ତାଙ୍କ ମନକୁ ଘାରି ରହିଥିଲା, ସେମାନେ ଆଉ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ତମର କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜର୍ନାଲ୍ସ। ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1790ରେ, ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍। ସେଟା ତମର ଇଂରେଜ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ସମୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବେଙ୍ଗଲରେ ଏଟା ଆଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା, କାରଣ Calcutta was the capital of the Britishers। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କୋଉଠି ଥିଲା ନା କଲିକତା, ଯୋଉଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି କୋଲକାତା। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି, ଆହୁରି ବି କହୁଛି ଯେ ଏହା ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ହିସାବରେ ରହିବ 1757ରୁ 1912 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 1912ରେ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ Calcutta to New Delhi। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦେଖୁଛ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହାଉସ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଏ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଇଥିଲେ? ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଲର୍ଡ ଲ୍ୟୁଟେନ୍ସ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଲ୍ୟୁଟେନ୍ସ ଡେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ହେଇଛି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରି ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ତାପରେ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦି କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରତିଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକା, ଦ ହିନ୍ଦୁ ପେଟ୍ରିଅଟ, ସୋମ ପ୍ରକାଶ, ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲା ତମର କୋଉଥିରେ ନା ବେଙ୍ଗଲରୁ। ଇନ୍ଦୁ ପ୍ରକାଶ, ନେଟିଭ ଓପିନିୟନ, ଏଗୁଡ଼ା ବାହାରିଥିଲା ବମ୍ବେରୁ। ଦ ହିନ୍ଦୁ ଫ୍ରମ୍ ମାଡ୍ରାସ ଏବଂ ସମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ସ ଇନ୍ ହିନ୍ଦୀ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, ଭାରତ ମିତ୍ର, ଦେନ୍ ଜଗତ ମିତ୍ର, ଜାମେ ଇ ଜାହାନ ନୁମା ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ, ଖୁସ୍ତିଲ ଅଖବାର, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଆସିଲା। ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ତ ଓଡ଼ିଶା କଥା ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଥିଲା ସାପ୍ତାହିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ଯେଉଁଟା ନାଁ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ 1866 ମସିହା ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ବର୍ଷ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ 1866ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଲୋମ ହର୍ଷଣକାରୀ ସେଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଯାହା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କର ନବମ ଅଙ୍କରେ ବା ରାଜତ୍ୱର ନବମ ବର୍ଷରେ ଏଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ 9 ଅଙ୍କ। ଅଙ୍କ ଏଠି ମାନେ ରାଜତ୍ୱର ନବମ ବର୍ଷ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ସେ ତ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସେଇ 1868 ମସିହାରେ ତମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ବେଳକୁ ପ୍ରଥମ ସାପ୍ତାହିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାରିଥିଲା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଯାହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ହେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅୟମାରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ହିସାବରେ ଏପ୍ରିଲ 13, 1948। ତା ପୂର୍ବରୁ କଟକ ଥିଲା ରାଜଧାନୀ। ତେଣୁ କଟକକୁ ଯଦି ତମେ ଯିବ, କଟକରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାର୍କ।
तेणु गौरीशंकर राय नाम अनुसार गौरीशंकर पार्क एवं उत्कल दीपिका सहित आशा नवीन देशकथा बहुत संवादपत्र विभिन्न जगह बाहर मोर कहवा कथा लोक मानकर चिंता चेतना मनन प्रक्रिया रे वर्तमान जागरण आसिला से उत्तरण घटिला तापर पर कौन होची ना एथि सहित मध्य विभिन्न प्रकार अनुष्ठान सब आयोजन करा जाउथिला कोठी करा जाउथिला ना किछि बेंगली लीडर से माने करथिले कोन ना हिंदू मेला आउ बेसिकली मु तुमको कहिबी जे जो साहित्य आसिला बंकिम चंद्रकर आनंद मठ 1882 प्रकाश पाइला जो थे कि तमे जो आमर जातीय संगीत कोटा नेशनल एंथम तो तुम्हारा गला नेशनल सॉन्ग जातीय गीत वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम मातरम बंकिम चंद्रकर आनंद मठ नभेल से कविताटी अच्छी एवं दीनबंधु मित्रंकर नीलदर्पण ग्रंथ ये जो नीलचाषी मानकर जो विभिन्न प्रकार अभाव असुविधा एवं नील चाष कलापर से माने किपरि अपूरणीय क्षतिर सम्मुखीन होते जहाँ नीलदर्पण में प्रतिफलित होती भारतेन्दु हरिश्चंद्र प्रख्यातनामा हिंदी साहित्यर जे लेखक एमाने निजर लेखनी माध्यम मराठा साहित्य कह इभेन आमर ओडिया साहित्य रे तमे देखिबा फकीर मोहन सेनापति लछमा फकीर मोहन सेनापति लछमा है गोटे ऐतिहासिक उपन्यास एवं ताकर जो 6 माण 8 गुण से 6 माण 8 गुण से भगिया सागियार 6 माण 8 गुण जमी पाई केमिति से जो भाव निपीड़ित कर जमीदार नौछंती यू कैन गेट ए वेरी गुड पिक्चर तमे समकालीन सामाजिक अवस्था रे केमिति जमीदार माने जोटा को मु तुमको पूर्व क्लास रे कहितली ताकू बाणिया गोष्ठी बोली कहउतले बणिया नु बाणिया तेणु ये बाणिया गोष्ठी से माने केमिति भाव रे निपीड़ित करथिले रामचंद्र मर्दर राज्य को अच्छी सेइठार तमे गोटे पिक्चर पाइबो गोटे जीवंत चित्र प्रतिफलित हुए सब लिटरेचर तेणु से समय समकालीन आंचलिक भाषा रे जो साहित्य सृष्टि है आम देखुचु से लोक मानकर जो मानसिक चिंताधारा रे अनेक बेसी परिवर्तन आसिला एवं तापर पर कौन है ना तापर पर आम देखुचु अनेक प्रकार राजनैतिक अनुष्ठान गुड़िक मुंड टेकी उठिला प्रथम होता गोटे 1837 रे लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो मानकर जमीदार जमी अच्छी से माने गोटे समाज करथिले तापर आसिला बेंगल रे बेंगल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एटा गोटे सोसाइटी हला तापर हमें आसी तापर हमें कौन देखुछु ना बॉम्बे एसोसिएशन मैड्रास नेटिव एसोसिएशन डेकान एसोसिएशन मोर कहवा कथा विभिन्न प्रकार अनुष्ठान सब मुंड टेकी उठिला एवं ए जो विभिन्न प्रकार अनुष्ठान सब मुंड टेकी उठिला विभिन्न प्रकार अनुष्ठान सब मुंड टेकी उठिला एगुड़िक द्वारा लाभ कौन है एगुड़िक द्वारा जमी मधुबाबू जो शिक्षा ग्रहण कर कलिकता ओडिशा को गोटे उत्कल सभा गठन कले एगुड़िका कौन लोक मान सचेतन करवा निजर स्थिति प्रति आम जो दयनीय स्थिति अच्छु ता प्रति लोक सचेतन करने ए प्रकार अनुष्ठान मु तुमको आहरी सजेस्ट करी गोटे भल बही अच्छी ओडिया साहित्यर इतिहास नटवर सामंतराय 1920 पर्यंत अच्छी से तुम डिटेल पाइज कौन पाइब जे जो विभिन्न प्रकार अनुष्ठान नाम संवादपत्र नाम तुम सब भाव डिटेल पाइब एवं एगुड़िक केमिति है पुना सार्वजनिक सभा जो थे कि थिले किए से करथिले ना महादेव गोविंद नारायण जी भी जोशी एस चिपलुंकर 1870 बेलू तमें मोर कहवा कथा 1857 पूर्व अल्प तुम भारतीय स्वाधीन महान संग्राम पूर्व अल्प अल्प तुम थिला छोट छोट अनुष्ठान थिला किंतु 1857 पर आम मैंने देखुचे कौन आंचलिक क्षेत्र में बड़ बड़ अनुष्ठान ग्रहण एस्टाब्लिश करिवार वर्तमान प्रवणता आसीगलानी ता संगे कौन है ना
Madras Mahajana Sabha, Bombay Presidency Association, Allahabad People's Association, Indian Association of Lahore, एमिति कौन है ना एमिति छोट छोट जगार अनेक आम रिजनल इंस्टीट्यूशंस दबु देखा पाऊ तापर आमर वर्तमान चैप्टर आज जोटा आम आरंभ हम तुमको बैकग्राउंड पर्यंत कहली द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तुम कह एत तो अनुष्ठान होता एवं भारतीय जातीय कांग्रेस भी तो गोटे अनुष्ठान अधिका कौन है अधिका या अन्य जातीय कांग्रेस भारतीय जातीय कांग्रेस आसब 1885 मसीह सेटा तुम प्रथम सर्वभारतीय अनुष्ठान इट वाज एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन किंतु अन्य अनुष्ठान गुड़िक थिला रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सो द ईयर 1885 सेटा को आम कहूँ से कह जामर जातीयतावाद फेज आरंभ है तुम मत प्रश्न कर पूर्व कोई जातीयतावाद नथिला थिला किंतु से जातीयतावाद एक निर्दिष्ट रूपरेख नहीं प्रत्यक्ष भाव में भारतीय मान क्या सहित संपृक्त कला स्वाधीनता संग्राम सहित आगुरी जातीयतावादी थे देशभक्त थे देशप्रेमी थे किंतु अनुष्ठान गुड़िक आंचलिक अनुष्ठान थी जातीयता भाव प्रकाशित होबार प्रस्फुटित होबार विशेष सुजोग आसी नाथिला जेमिति भारतीय जातीय कांग्रेस द्वारा है मन रख से समय 1880 रु 1884 पर्यंत भारतर भाइस रही लॉर्ड रिपन ताक पूर्व जे लॉर्ड लिटन थिले से लॉर्ड लिटन कौन करथिले ना तांकर जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आउ आर्म्स एक्ट से दीटा आईन पास करथिले आंचलिक प्रेस एक्ट संवादपत्र आईन से कौन करथिले ना जो संवादपत्र सब इंग्रेज शासन को जो समालोचना कले से सही पारे ना से कौन कले ना तुम माने शासन विरुद्ध रे कौनसी संवाद परिवेशन करिपारिबो नाही आ आर्म्स एक्ट इंडियन माने जति कोनसी आर्म्स रख बंदूक ये रख तुमको लाइसेंस फी दवा को पड़िबो जोटा इंग्रेज माने दो नथिले तेणु ए प्रकार पार्थक्य रखी से आईन प्रणयन करने द्वारा बहु भाव में अप्रिय होता और भारतीय माने तांको तीव्र भाषा रे समालोचना मध्य करुथिले एई परिप्रेक्षी में रिपन आसिले द गवर्नर जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया 1880 रु 1884 तापर कौन है ना सी आसी जो फर्स्ट कले ताकरी समय तुम आरंभ होता जनगणना ताक समय आरंभ होता लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट एवं तापर कौन है ना रिपील वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट संवादपत्र आईन को से रिपील कले एवं तापर पर से कौन कले ना तापर गोटे से समय ताक समय गोटे होता इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी सीपी इलबर्ट से इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी कौन है ना सी गोटे प्रस्ताव देले रिपन मध्य से पास करेले जे एया है कथाटा जे यह परठारु यदि भारतीय मान मध्य इंग्रेज दोषी मानन को ताकर कोर्ट रे ट्रायल नहीं पारे जोटा कि बहुत क्रिटिसिज्म है तापर से मॉडिफिकेशन आसिला किंतु एसबू सहित जातीय कांग्रेस संपर्क गठन संपर्क कौन ना जो शिक्षित भारत गोष्ठी भारतीय गोष्ठी जो मैंने आधुनिक शिक्षार बीज मंत्र रे दीक्षित होते से देखुले जे इंग्रेज माने हमको शासन करिले मध्य शासन रे केमिति असाम्य रही तम न्यूज पेपर तमे तमर प्रशंसा करुच किंतु आमे आंचलिक भाषा संवादपत्र रे तमर जो कामटा हमको पसंद नहीं आमे समालोचना करिवार हमर स्वाधीनता नहीं आमे आर्म्स रखिले हमको लाइसेंस देवा को पड़िबो आमर जड़े भारतीय जज इंग्रेज मानू से कौन करेंगे ना दोषी को सी केस लड़ी पारे नहीं से इंग्रेज जज लड़ी विचारपति विचार करेंगे यही जो असाम्य से सचेतन कला जे आमे हेलु सेकेंड ग्रेड सिटीजन आमे तांकर इंग्रेज साम्राज्य रे आमे भारतीय एटा आम देश ये विदेशी शासन करेंगे किंतु से माने हेले मुख्य आमे हेलु गौण एवं एई समय लॉर्ड डफरिन एवं आ मन रखिबो एई समय प्रतिटी भारतीय भाषा रे वर्तमान पैट्रियोटिक सॉन्ग्स प्ले नोवेल एवं इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म ऑफ द ब्रिटिश रूल एगुडा सब आस्ते आस्ते लोक मान भीतर गोटे चेतना
गोटे जातीय चेतनार उद्गीरण एवं से चाहूँगी स्वर उत्तोलन करने को स्वर उत्तोलन करने गोटे मध्यम दरकार तेणु से मध्यम जो खोजुंट यही समय रोल आसूची आलान ऑक्टावियन ह्यूम ए ओ ह्यूम ही वाज ए रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट एवं सी कौन कले ना आफ्टर हिज रिटायरमेंट सी भारत में रहिले एवं तांकर जो से पूर्ववर्ती भाइसरय 1884 पर्यंत थिले लॉर्ड रिपन तांको सहित मध्य भल संपर्क थिला एवं सी कौन कले ना बॉम्बे रे 1884 रे रिपन गला पर से ताको फेयरवेल देले एवं तापर पर से कौन कले ना सी आसिले पुना को एवं सी देखिले जे भारतीय मानक भितरे चिंता और चेतना बेस उद्गीरण घटुची तेणु सी कौन कले ना डिसाइडेड जे एठी गोटे आमे गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल गोटे पुना सार्वजनिक सभा थिला गोटे सांचलिक अनुष्ठान थिला सी वर्तमान से मानको आइडिया देले जे तमे ए सभाटा को गोटे सर्वभारतीय अनुष्ठान गढ़िबा पई आमे काहे कि व्यवहार न करिबा तमे मते पचारि पारे जने इंग्रेज काहेकि हठात एते आम प्राण एते कांदुची एठी गोटे थियोरी दियंती सेफ्टी भल्व जे सी जेहेतु जने रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट थे से बुझी पारुथिले जे भारतीय माने शिक्षित हेई प्रशासन रे किछि किछि अंश पई दाबी करूचंती तेणु भारतीय मानक किछि दबा को ही पड़िबो एवं इंग्रेज माने जदि निजर स्थिति को सुरक्षित रखिबा को चाहुचंती सेफ्टी बल्ब सेफ्टी माने सुरक्षित रखिबा को चाहुचंती आमे गोटे अनुष्ठान जदि करू से अनुष्ठान माध्यम रे तांकर दाबी तांकर समस्या सेगुड़िक भल भाव विश्लेषण करा जाई पारिबो तेणु सी वर्तमान कौन कले ना से लॉर्ड डफरिन था भाइसरय तांको संगे कथा हला एवं सेतबेले कौन हला ना पुना सार्वजनिक सभा जेरु सेठु पुना रे से माने गोटे सर्वभारतीय अनुष्ठान करिबा पई इच्छा करुथिले भी पुना रे कौन हला ना कलेरा बाहरिला से समय रे तेणु बाध्य हेई 28 डिसेंबर 1885 so on 28th December 1885 Monday on the hall of Gokuldas Tejpal Sanskrit College बॉम्बे रे गोटे कॉलेज थिला गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज रो हॉल रे कौन हला ना 100 जन को नेकी जा भितरो 72 जन थिले अनऑफिशियल बाकी सब तमरा ऑफिशियल मेंबर थिले तमरा जो 28 जन किंतु 72 जन अनऑफिशियल मेंबर बेसरकारी लोकन को नेकी वर्तमान गोटे हला कौन हला एठी करागला सभा एटा फर्स्ट प्रेसिडेंट यार सभापति हिसाब रे कहा को से माने दायित्व दिया गला WC बनर्जी उमेश चंद्र बनर्जी से डब्ल्यू टा को लिखुथिले WOOMESH UMESH WC बनर्जी he was one of the leading barristers तांको समय रे अर्थात 19 शताब्दी रा द्वितीयार्ध रे से तांको समय रे जने प्रख्यातनामा बारिस्टर थिले एवं गोटे इलेक्शन द्वारा गोटे निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा सी वर्तमान हेले कौन he was selected as the first president of Indian National Congress ताले भारतीय जातीय कांग्रेस रो जन्मदिन केबे on 28th December 1885 what were the aims and objectives the aims and objectives थिला कौन ना promotion of a personal friendship and intimacy among the Indians भारतीय मानक मध्य रे हमर बंधुत्व हमर निबिड़ता बढ़ेबा then eradication of removal of all the prejudices relating to caste creed कौन नाई जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे जो असाम्य वा वैषम्य रही ताकू आमे निर्मूल करिबा the consolidation of the sentiment of national unity आमे जातीय एकता को समृद्ध करिबा then laying down the future course of action आमे भविष्य रे आमे राजनैतिक क्षेत्र रे हमर कोन लक्ष्य होबा उचित ए विषय नै मध्य आमे माने आलोचना करिबा
तेणु आमे माने कौन है ना ए जो है जो ए मेंबर रु 39 आउट ऑफ 72 मु कहली 72 जन बेसरकारी सदस्य ता भितर 39 जन तमर थिले कौन ना वकील माने रख से समय बारिस्टरी प्रोफेशन ओकिलाती ओकिलातीटा जो मैंने लंडन को जी बारिस्टर पढ़ा तुम गांधी बारिस्टर थे नेहरू बारिस्टर थे तुम ये जो ये उमेश चंद्र बनर्जी बारिस्टर थे मैंने सब बारिस्टर थे मोहम्मद अली जीना सी भी बारिस्टर थे गोटे बारिस्टर प्रोफेसनटा से भारी गोटे जो मैंने बारिस्टर ना आईसीएस ऑफिसर जोटा सुभाष बोस से छाड़ी भी देले तेणु बर्तमान आम देखु कौन ना कौ कौ माने थिले तो एरिस्टोटल दादा भाई नेरोजी तेणु गोपाल कृष्ण गोखले मदन मोहन मालव्य यही माने सब थिले द लीडिंग पर्सनालिटीज द लीडिंग पर्सनालिटी वर्तमान जो माने थिले एटा को हमें कौन कहा जाए तमरा बही रे अछि द व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेफ्टी वाल्व थ्योरी कौन हेतिला ना ह्यूम्स मेटिशियन नोबलर से माने गोटे कहउतले कौन ना ह्यूम एटा करिसेंती जे ब्रिटिश मानकु सुरक्षित करिबा पाई तने जा हो भारतीय जातीय कांग्रेस वर्तमान आसीगला तमर कौन ना एज एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन मेड इट्स प्रेजेंस फेल्ट in the Indian political arena. The year was 1885. भारतीय स्वाधीनता संग्राम रो इतिहास सेतबेले आमे पढुछु आमे एटा को ही स्टार्टिंग पॉइंट हिसाब रे ग्रहण करूछु 1885 को काहे की ग्रहण करूछु ना जातीय कांग्रेस गोटे प्रथम सर्वभारतीय अनुष्ठान एथिरे आसिला एवं तापर तमर रहिछि कोन ना द moderates and the extremists भारतीय जातीय कांग्रेस रो आरंभ ठारू जो नेता माने प्रथम पर्याय रे तमर कांग्रेस रे प्रमुख कर्णधार सब थिले से माने थिले भारी उदारवादी से मन को कहा जाए मॉडरेट्स आ एक्सट्रीमिस्ट हैला चरमपंथी माने हेले नरमपंथी से माने हेले चरमपंथी अर्थात एमानकर जो थिला जो आभिमुख्य को माने मन रख कांग्रेस रे को माने सब अटेंड करथिले लॉयर छडा मध्यवित्त शिक्षित गोष्ठी मिडिल क्लास पॉपुलेशन एंड दे वर एलिट्स बुद्धिजीवी माने एथिपाई रिच लोकंकर विशेष मानकर नथिला किंतु मध्य वर्गर आमर मध्यवित्त समाज रो बुद्धिजीवी शिक्षित विशेषकर लॉयर एई माने सब रहुथिले एवं सेमानकर जो आभिमुख्य को दिया कहा जाए 3P हला कोन ना प्रेयर परसुएशन पिटिशन कौन हम ना आमे जो आमर दाबी विषय देबू मन रख कांग्रेस टाक से कह जाए गोटे मिडिल क्लास ऑर्गेनाइजेशन एवं तांकर जो विभिन्न दाबी थिला से दाबी को से माने कौन करथिले ना आमे आग कौन करिवु ना पिटिशन लेखिकी दबु एवं पिटिशन ता लेखिला परे दरखास्त लेखिला परे तळको कौन लिखबु हेनु आमे प्रार्थना करूछु प्रेयर करूछु जे हमकु एई सुविधा गुडी को दिया जाऊ सेटा देकी तांको पाखरे देला परे तांको प्रवर्तेइबु परसुएट करिवु सब बेले बारंबार लिखिबु ये करिवु ताको अनुरोध करिवु ता माने कोन हमर मेथड ता थिला अनुरोध करिबा निवेदन करिबा प्रवर्तेइबा कौन भी थिबो एगुडा कौन उद्देश्यटा कौन थिबो सेमानकर ये थिला जे आमे नता के सेमाने ब्रिटिश शासन विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करिवार साहस रखुनथिले सेमाने नरम उपाय रे उदार भाव रे निजर दाबी को पेश करथिले एवं कौन जो को करथिले ना गोपाल कृष्ण गोखले कुह दादा भाई नेरोजी कुह तेणु सेमाने सब आसिले कौन ना बहुत गुडिये डिमांड द डिमांड सिला एग्जामिनेशन जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होतिला ना तमे इंग्लैंड रे होतिला तमे इंग्लैंड रे करो इंडिया रे करो सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द executive the repeal of arms act appointment of the Indians to the rank of
commissioned rank in the army, the reduction or the decrease in the military expenditure, এই টাইপର ତାଙ୍କର ଅନେକ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମେଥଡଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ଭେରି ଇନ୍ ଏ ଅମ୍ବଲ ୱେ, ଭାରି ନମ୍ର ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦରଖାସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଦାବିକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମନେ ରଖ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଦାଦା ଭାଇ ନେରୋଜି ଜଣେ ପାର୍ସି ଦେଶପ୍ରେମୀ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଯୋଉ ବାହାର କଲେ ଥିଓରି, ଗୋଟିଏ ବହି ଲେଖିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସେ ଦେଖିଦେଲେ ଦ ଇକୋନୋମିକ ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତରୁ କେମିତି ଅର୍ଥନୀତି ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ବିତ୍ତ ପ୍ରବାହ, ବିତ୍ତ ମାନେ ଧନ, ଭାରତରୁ ଗୋଟେ ଧନର ସ୍ରୋତ ବହୁଛି। ନଈରେ ଯେମିତି ସ୍ରୋତ ବହେ, ପାଣି ବହିଯାଏ, ସ୍ରୋତଟା ବହିକି ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇକି ମିଶେ, ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଧନର ସ୍ରୋତ, ନଦୀର ସ୍ରୋତ ବହି ଯାଉଛି, ଯାଇକି ସେଟା କୋଉଠି ମିଶୁଛି, ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଯାଇକି ଗୋଟେ ମିଶେ, ଇକୋନୋମିକ ଡ୍ରେନ୍, ଅର୍ଥନୀତିର ଆମେ ଏଟା କହିବୁ ବିତ୍ତ ପ୍ରବାହ ସାଧୁ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଉଛି, ବହି ଯାଉଛି, ଯାଇକି କୋଉଠି ମିଶୁଛି ନା ଟେମ୍ସ ନଦୀ କୂଳରେ ମିଶି ଯାଉଛି, ମାନେ ଲଣ୍ଡନରେ। ଭାରତରୁ କେମିତି ଧନର ପ୍ରବାହ, କେମିତି ଇକୋନୋମିକ ଡ୍ରେନ୍ ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବିତ୍ତ ପ୍ରବାହ, ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବହି ଦ୍ୱାରା ସେ ଦେଖେଇଦେଲେ। କେମିତି ଦେଖେଇଲେ? ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି କେମିତି ଭାରତରୁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ସେମାନେ ଧନୀ ହେଇଗଲେ, ଏତେ ଭାରତରୁ ସେମାନେ ଧନ ରତ୍ନ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଲାଭ କଲେ, ଯେ ଭାରତରୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଧନର ସ୍ରୋତ ବହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆମ ଦେଶରୁ ଧନ ସବୁ ଚାଲିଗଲା ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ। କେମିତି ଭାବରେ ଗଲା, କ'ଣ କଲା, ତମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଯେତେବେଳେ ପଢିବ ଦ ଇକୋନୋମିକ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ତମେ ଡିଟେଲ ପିକ୍ଚର ପାଇବ। ମୁଁ ତ ତମକୁ ଖାଲି କଥାଟା କହିଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ, ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବିତ୍ତ ପ୍ରବାହ, କେମିତି ବିତ୍ତ ପ୍ରବାହ ଜାଣିଲା, ତମେ ଏଟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବ ଯେ ତମେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଇଡିଆ। ଏବଂ ଏଇମାନେ କେତେ 1885ରୁ ପ୍ରଥମ 20 ବର୍ଷ, 1885ରୁ 1905 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ବଦରୁଦ୍ଦିନ ଦିଆବଜୀ, ଫିରୋଜ ଶାହ ମେହେଟ୍ଟା, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ମଦନ ମୋହନ ମାଲବ୍ୟ, ଦାଦା ଭାଇ ନେରୋଜି, ଏଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମ ଉଦାରତା ନରମପନ୍ଥୀ ବା କଂଗ୍ରେସର ଆଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପୁରୋଧାଗଣ ସବୁ ଥିଲେ। 20 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରେୟାର ପିଟିସନ ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର ଲେଖିକି ଦେଲେ, ପରସୁଏଡ୍ କରେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲା 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ପାଇଲେ? ଏଇ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟିଏ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସର ନାଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ କୋଣକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅଭିଜ୍ଞ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥିରେ ୟଙ୍ଗ ମାନେ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟିଲା। ଯୋଉ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଂଗ୍ରେସର ସଦସ୍ୟ ହେଇ ଏଥିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ କେମିତି ନରମ ଉପାୟରେ ନିଜର ଦାବିକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାସଲ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ତ ବିଶେଷ କିଛି ହାସଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା, ଏ ଯୋଉ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ଡିଫରେନ୍ସ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା ଦେ ଆର୍ ଏରୋଜ ଦ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ଡିଫରେନ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆଦର୍ଶବାଦୀ ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପଦ୍ଧତି ବା ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା ୟଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ୟଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ ନା ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ, ଚରମ ପନ୍ଥା, କାରଣ ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ରାଜତ୍ୱ କରିବୁ, ସେମାନେ କ'ଣ ଆମକୁ ଦୟା କରିକି ଦେବେ ଆମ ଜିନିଷ? ଇଟ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ହ୍ୟାପନ୍। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦବ ଯଦି ଦିଅ, ନହେଲେ ୱି ଶାଲ୍ ରିସର୍ଟ ଟୁ ଆକ୍ସନ। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ୱି ୱିଲ୍ ରିସର୍ଟ ଟୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ, ଚରମ ପନ୍ଥା ନେବୁ, ଭଲରେ ନଦେଲେ ଜୋର କରି ନେବୁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା,
तापर कौन आसिले तमे खाली जिनस बाचुक आम देश लाल बाल पाल जो 3 जन प्रमुख भूमिका नेले लाल हेले लाला लाजपत राय बाल हेले बाल गंगाधर तिलक एंड पाल हेले बिपिन चंद्र पाल ता छड़ा मध्य अरविंद घोष किए जो श्रीमा श्री अरविंद कौच से श्री अरविंद थिले जने एक्सट्रीमिस्ट माने चरमपंथी नेता श्री अरविंद घोष अश्विनी कुमार दत्त ए माने समस्त सब थिले से माने बेटा भलो लागिला नाही तेणु वर्तमान बाल गंगाधर तिलक जे महाराष्ट्र थिले स्वराज इज माय बर्थ राइट आम देश में आमे राज करू स्वराज राज माने शासन करू स्व माने निजे से जो गोटे कविता अच्छे आमे चलाइबू देश आमरी आमरी नारे आमे नाउरी आम देश को आमे चलाइबू तुम मैंने कौन आसो अब कौन ना आमे प्रेयर कर माने जो सब बेले जो माने युवक वरिष्ठ आउ कनिष्ठ एमान भितर जो गोटे संघर्ष लगिला आमे माने देखुछु कौन ना गोटे आदर्श चिंताधारा रे मतभेद घटिला एवं जितेबले सूरत सेशन है कांग्रेस से तिलक खपरदे अश्विनी कुमार दत्त से जो कलकाता सूरत सेशन ऑफ द कांग्रेस रे वर्तमान आमर कांग्रेस दी भाग हो गला से कांग्रेस सेशन रे एमाने ही आसी गले वर्तमान नरमपंथी मानक सेटा कुआ जाए द स्प्लिट माने विभाजन हैला एवं 1906 मसिया रे गोटे कांग्रेस रे गोटे नुआ पर्याय आरंभ हैला जोटा आम कौच एक्सट्रीमिस्ट पर्याय बा चरमपंथी पर्याय आउ 1906 बंगदेश बर्तमान जोटा बांग्लादेश से मिसिकी बंगलादेश सहित ढाका नवाब सलीमुल्ला नेतृत्व वर्तमान मुसलमान मानकर गोटे सर्वभारतीय अनुष्ठान आरंभ है तुम जो पढ़ पार्टीशन ऑफ इंडिया से द इंडियन मुस्लिम लीग मु तुमको बैकग्राउंड कहू ना कारण मो बैकग्राउंड जो पढ़ी पार्टीशन केमी है कहीं अलीगढ़ मुवमेंट केमती सैयद अहमद खान सैयद अहमद खान ले मुसलमान भितर केमी आसीगला आधुनिकतार प्रसार घटिला शिक्षार प्रसार घटिला एवं इंग्रेज मानकर जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से माने आम भितर केमती विभाजनर मंजी बपन कले आम भितर जो एकता भाव थिला आस्ते आस्ते सेटा पिछे देकी केमती व्याप्त होबाक लागिला एगुडा को आमे माने वर्तमान लक्ष्य करबा सेतेबेले पढ़िबा तेणु वर्तमान आमे माने देखुछु कोन ना कांग्रेस रे वर्तमान जो माने मॉडरेट्स थिले से माने आस्ते आस्ते से माने देखिले जे से मानकर जो आभिमुख्यता बा ऑब्जेक्टिव्सटा सेटा ग्रहणीय हेउ नाही वर्तमान आसिले एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप किंतु एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स भितरे 1905 मसिया रे गोटे विशेष घटना घटिला जहाँकि भारतर राजनीति रे गोटे आलोड़न सृष्टि करथिला जोटा को कहा जाए तमरो नेक्स्ट है तो स्वदेश मूवमेंट बा स्वदेशी आंदोलन कौन ये आंदोलन यार बैकग्राउंड थिला बंग भंग द पार्टीशन ऑफ बेंगल बंग प्रदेश टी को से माने भांगी देले लॉर्ड कर्जन वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया से भारतर वाइसरॉय थिले 1899 रु 1905 पर्यंत एवं सेतेबेले मध्य कलिकता थिला राजधानी वर्तमान कर्जन आसिले एवं मन रख सेतेबेले को आमे देखुछु जो बेंगल प्रेसिडेंसी बा बेंगल प्रोविंस टा विराट बड़ थिला काहा का को नै कि वर्तमान रो वेस्ट बेंगल प्रेजेंट बांग्लादेश सेटा सब मिसी की बेंगल तापर हला बिहार और झारखंड मिसिकी बिहार ओडिशा ताले तमे भाब जे बिहार झारखंड ओडिशा वेस्ट बेंगल बांग्लादेश की विराट प्रोविंस गोटे थिला एवं यार बेंगल प्रेसिडेंसी थिला ओडिशा तो मिसिकी थिला वर्तमान जेतेबेले लॉर्ड कर्जन आसिले तांकरी समय रे से गोटे काम कले तुम मन किंतु आउरी गोटे कथा 1905 बेल को ऑलरेडी तमर ऊनविंश शताब्दी जाई 20 शताब्दी रे आरंभ एवं
आमे जो पढ़ुचु आधुनिकतार सूर्योदय जो भारत रे घटिला, भारत रे जो पुनर्जागरण घटिला, भारतीय मानकर चिंता चेतना रे जो उत्तरण आसिला, एटा कोठु आरंभ हेतिला? बेंगल आरंभ हेतिला। एवं तमे ए जो तुमको मु कहिली उमेश चंद्र बनर्जी, ही वाज फ्रॉम बेंगल। बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, देखिबो बेंगल रे रिवोल्यूशनरी मानकर संख्या बहुत बेसी थिला। तापरे देखिबो तमे बॉम्बे रे सेटा भी गोटे प्रेसिडेंसी थिला महाराष्ट्र रे, जो लाल बाल पाल मु तो कहली बाल आसिले, बाल गंगाधर तिलक। कोन हेला वर्तमान ना सी वर्तमान चाहिले जे ए जो बेंगल रे तमरो जोटा बांग्लादेश बेंगल रो जो ईस्टर्न साइड टा इट वाज डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम पॉपुलेशन। तांकर अंतर्निहित इच्छा थिला जे डिवाइड एंड रूल, ए जो हिंदू मुसलमान को भितरे विभाजन सृष्टि करी तांको भितरे थिबा एकतार भाव को मु केमिति भाबरे भग्न करबी। तेणु से प्रशासन बा शासन रो द्वाही दे तांकरी समय रे से बंग को विभाजित करदेले। कौन हैला ना गोटे हैला ईस्ट बेंगल सेटा, एवं एटा हैला तमर कौन ना वेस्ट बेंगल, आमर माने बेंगल प्रॉपर सेठू गोटे फाळ बाहरी गला, एवं बाकी एपाटा से अलगा करदेले। बांग्लादेश जोटा बांग्लादेश से फाळटा बाहर चली गला। उद्देश्य से उत्तर देले जस्टिफाई कले जे आई हैव डिवाइडेड बेंगल फॉर माय एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, किंतु सेटा थिला मुस्लिम डोमिनेटेड एवं ताको बेसी दियागला सुविधा बेंगल रो जोटा रहिला पुराना बेंगल सेटा थिला हिंदू डोमिनेटेड। एटा को बंगर अधिवासी माने ग्रहण करि पारि नथिले। तेणु लॉर्ड कर्जनकर ए बंगभंग विरुद्ध रे वर्तमान बेंगल रे आरंभ हैला गोटे आंदोलन जोटा को कहा जाए कौन स्वदेशी आंदोलन। मने रख तेणु ए जो स्वदेशी आंदोलन ताकर मोटिव ता कौन थिला तना द मोटिव बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बेंगल वाज टू destroy the unity among the Hindus and the Muslims। तेणु हिंदू मुसलमान के भितरे ऐक्य भाव को नष्ट करिबा पई से वर्तमान कौन कले ना आरंभ कले। किंतु जो बेंगल जो डिवाइड हला परे ए गणनाटा किंतु टिके भूल ही जाइथिला, भूल ही जाइथिला। एथि पई कर्जन भाभी पारि, कर्जन तो कर देकी चली गले, किंतु से भाभी पारि नथिले जे यार भाबरे एते प्रतिध्वनि उठिबो, एते विद्रोहर प्रतिध्वनि सृष्टि हबो। एवं ए जो आंदोलन जो बंगवासी माने आरंभ कले जे भारतीय मान के भितरे जो एकतार भंग करी तमे शासन करिबा को चाहुछ, एइटा को कहा जाय स्वदेशी आंदोलन। कौन हला प्रथम स्वदेशी आंदोलन ना बॉयकॉट स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन। बॉयकॉट स्वदेशी निज देशर जिनस व्यवहार तमर जेमती वर्तमान मेक इन इंडिया निज देशर आम तैयारी करछु, आम देशरे जहाँ तैयारी होउची आमे सेटा को व्यवहार करिवु, स्वदेशी बॉयकॉट करिवु, त्याग करिवु। कौन ना विदेशी बेसी तो आम विदेशी वस्त्र द्वारा बेसी भाव अनुप्राणित होइतलो मेसिन मेड क्लथ द्वारा। तेणु विदेशी वस्त्र को आमे माने कौन करिवु ना बॉयकॉट करिवु, विदेशी शिक्षा को बॉयकॉट करिवु, विदेशी अस्त्र बॉयकॉट करिवु, विदेशी न्यूज़पेपर बॉयकॉट करिवु, विदेशी स्कूल जो परिचालित स्कूल बॉयकॉट करिवु। एवं कौन ता बदल रे करिवु ना आमर देशीय स्कूल गुडी करे पढ़िबु, आमे आमर निजर व्यवस्था निजे लुगा निजे तैयारी करिवु, निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिवु। ता माने आमर कौन हैला ना द एडवोकेट्स ऑफ इंडिजिनस गुड, भारतर तैयारी जिनिस गुडी को आमे व्यवहार करिवु। तापर सेति पई आसिला चरखा, सेति पई चरखा बा स्पिनिंग व्हील ए समय रे लोक माननकु बेसी भाबरे अनुप्राणित करथिला। मन रखिबो स्वदेशी मूवमेंट जेतेबेले आरंभ हो गेलानी
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଗ୍ରହଣ ହେଲା ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ଦେଖୁଛୁ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1909 ମସିହାରେ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ତମର ଚାଲିବ ଏବଂ ଏଇଟା କେବେ ଫେର ଶେଷ ହବ ନା 1912 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗକୁ ରଦ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ। ପୁଣି ଦୁଇ ବଙ୍ଗ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀକୁ ସେମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିନେବେ କୋଉଠିକି ନା କଲିକତାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଯିବ। ଏବଂ କ'ଣ ହବ ନା ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ବିହାର ବଙ୍ଗ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। 1912 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ବିହାର ବଙ୍ଗ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଏବଂ 1936ରେ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ହବ ନା ବିହାରଠୁ ଅଲଗା ହେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିବ। ତମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ କରିଦିଅ, then you can get a very clear picture of the then political developments। ସେ ସମୟର ରାଜନୈତିକ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟି ଯାଉଥିଲା, ତମେ ତାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ପାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ। ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ପରର ଗୋଟେ ଇମିଡିଏଟ୍ ରିପରକେସନ୍ ଥିଲା କ'ଣ ନା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ଏଇ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୋସାଇଟି ଆସିଲା। କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଦ ଡନ୍ ସୋସାଇଟି, ଦ ଆଣ୍ଟି ସାର୍କୁଲାର ସୋସାଇଟି, ଦ ଅନୁଶୀଲନ ସମିତି, ଦ ସୁହୃଦ ସମିତି, ସାଧନା ସମିତି, ସ୍ୱଦେଶ ବାନ୍ଧବ ସମିତି, ତାପରେ ଆସୁଛି ଦ ବ୍ରତି ସମିତି। ମୁଁ କହିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦରକାର, ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ସ୍ୱଦେଶୀ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚେଇବ। ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ, ଯିଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡିଚେରୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ 1910ରେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ, କ'ଣ ହବ ନା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପତ୍ରିକାର ସିଏ ଥିଲେ ଏଡିଟର। ସନ୍ଧ୍ୟା ପତ୍ରିକା ଏଡିଟେଡ ବାଇ ବ୍ରହ୍ମବାନ୍ଧବ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଯୁଗାନ୍ତର ବାଇ ଭୂପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ। ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଏମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ। ବେଙ୍ଗଲ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଲିଟରାରୀ, ଏତେ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା, ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ବାର୍ତ୍ତା, ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାର୍ତ୍ତା। ଦେଖ, ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ହବା ପରେ ତମର ହେଲା କୋଉଠି ଯେ ଢାକାରେ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ମୁସଲିମ ଲିଗ। ତେଣୁ ତାପରେ ଆସିବ ତମେ ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କହିବି, ପ୍ରଥମ ଥର କରି ସେମାନେ ଦେବେ କ'ଣ ନା 1909 ମସିହାର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ରିଫର୍ମସ ଆକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ବାର୍ତ୍ତା ଯଦିଓ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଏ ମାସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଦ ୱାର୍କର, ପିଜେଣ୍ଟ, ସାଧାରଣ ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଏ ମାସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଦେଖ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସାରା ଦେଶରେ ଧ୍ୱନିତ ହେଲା ପରି। ତମେ କହିବ 1857 ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ, ସେଟା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ, ଧର ପଞ୍ଜାବର 1857 ବିଦ୍ରୋହ ଏତେ ଫଳପ୍ରସୂ ନଥିଲା, ଏତେ ଫଳପ୍ରସୂ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏତେ ଫଳ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଙ୍ଗଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଏଫେକ୍ଟିଭ। ଏବଂ ଏଇ ଇଏ ପାଇଁ 1912 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗକୁ ରଦ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ କହୁଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ, ସେଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେମିତି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଏବଂ
ଭାରତୀୟ ମାନେ ପଢେଇବେ, ଭାରତୀୟ ମାନେ ତାର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ତାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼ାଯିବ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ସବୁ ଭାରତୀୟ କଥା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟତମ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ନା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଏଇ ସମୟରେ ତମର ଯୋଉ କିଛି କିଛି ହେଲା ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ବେଙ୍ଗଲରେ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଖୁଦିରାମ ବୋଷ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚାକି ଖୁଦିରାମ ବୋଷ ହେଲା ଗୋଟେ 18 ବର୍ଷର ପିଲା। ସିଏ ବି ବମ୍ ପକେଇକି ହେଇଥିଲା। ତମର ଗୋଟେ କଲିକତାରେ ଅଛି ବିବିଟି ବାଗ ବିନୟ ବାଦଲ ଦିନେଶ ଏମାନେ ବି ସବୁ ହେଲେ ବିନୟ ବାଦଲ ଦିନେଶ ବିବିଡି ବାଗ ସେଇଥିରେ ଦେଖିବ ସବୁ ମାନେ ୟଙ୍ଗ ଯୁବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଏଇ ସମୟରେ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ମଧ୍ୟ ତମର ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହି ସେ ବୋମା ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସେ ମାନେ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଆରେଷ୍ଟକୁ ଆଭଏଡ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ କଲିକତା ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ତମେ କହିବ ପଣ୍ଡିଚେରୀ କାହିଁ କହିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀଟା ଥିଲା ଫରାସୀ ଶାସନାଧୀନ। ତମେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମା କହୁଛ ତାଙ୍କ ନାଁ ମୀରା ସମଥିଙ୍ଗ ସି ଇଜ ଏ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଲେଡି। ତେଣୁ ସେଠି ଇଂରେଜ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ସେଟା ଥିଲା ଫରାସୀ ଅଧୀନରେ। ତେଣୁ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଚାଲିଗଲେ କୋଉଠିକି ନା ତମର ଗିରଫଦାରୀକୁ ଆଭଏଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ ଏଠିକି ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଏବଂ ସେଠି ଯିବା ପରେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଏମିତି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ସେ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜନୈତିକ ବିପ୍ଳବୀରୁ ସେ ଜଣେ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଗଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିପ୍ଳବୀ ହେଇ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦିତ ବନ୍ଦେ ମାତର ପତ୍ରିକା 1910ରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ବେଙ୍ଗଲରେ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲିଆକତ ହୁସେନ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ଖୁଦିରାମ ବୋଷ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚାକି ବିନୟ ସରକାର ଦିନେଶ ଗୁପ୍ତ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଏମାନେ ବହୁ ଭାବରେ ଅନେକ କଣ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ମାନେ କଣ ଚରମପନ୍ଥୀ ଭାବରେ ବା ଚରମ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ କାରଣ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ରଦ୍ଦ ହେଲା। ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି 1905 ଠାରୁ 1919 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟାକୁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଇତିହାସରେ ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଚରମପନ୍ଥୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏଠି ଆଉ ପିଟିସନ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଆଉ ପିଟିସନ ନାହିଁ, ପ୍ରେୟାର ନାହିଁ, ପରସୁଏସନ ନାହିଁ। ସେମାନେ କଣ କଲେ ରେଜ ଆୱାର ଭଏସ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ 3 B's ବାଇବଲ ବାୟୋନେଟ ବ୍ରେଣ୍ଡି ବାଇବଲ ବାୟୋନେଟ ମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଇଏ ମାନେ ଭୁସି ଦିଅନ୍ତି ଯୋଉଟା ବ୍ରେଣ୍ଡି ଯୋଉ ଇଂରେଜ ଶାସନରେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁଛ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ତମର ଯୁଦ୍ଧଖୋର ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରୁଛ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ନିଶାର ପ୍ରସାର ଘଟୁଛି ଏସବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା। ତେଣୁ ଛାଡ଼ ତେଣୁ ପନ୍ଥାଟା ଥିଲା ତମର କଣ ଏବଂ ତିଲକ ସେ ସମୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜଣେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ନେତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତିଲକଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଉ ଗଣପତି ତ କାଲିଠୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଯୋଉ ଗଣପତି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯୋଉଟାକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବ ଜାତୀୟ ପର୍ବ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ 7 ଦିନ ଧରି ଗଣପତି ବାପା ମୋରିଆ ସେ ସମୟରେ ତିଲକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗଣପତି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆହୁରି ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ କରି ଆହୁରି ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବୀଜବପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆହୁରି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ବେଙ୍ଗଲରେ ସେ ସମୟରେ ଦୁର୍ଗା ଆଉ କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଜାତୀୟ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ୟା ପରେ ପରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସରିଲା ଗୋଟିଏ ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ରଦ୍ଦ ହେଲା, ବଙ୍ଗ ମିଶିଗଲା କିନ୍ତୁ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରି ଆସିଲା ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା ଏବଂ
ଓଡ଼ିଶା ବିହାର ପାଖରୁ ଆହୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଅଲଗା ହେବ। ଆମେମାନେ ତାପରେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଚାଲି ଆସୁଛୁ 1919 ଆଉ 22 ଭିତରେ ଆମର ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘଟଣାବଳୀର ପ୍ରବାହକୁ ଯଦି ଦେଖୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ରଦ୍ଦ କରିଦେଲେ ନା ଇଂରେଜମାନେ ତ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ସେ ସମୟରେ ୟୁରୋପରେ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ୟୁରୋପରେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଉ ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଭୟାବହ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ନାମରେ ପରିଚିତ 1914 ମସିହାରେ। ତେଣୁ 1914 ମସିହାର ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଭାରତର କିଛି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ଲେନଦେନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭାରତ ଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ସରକାର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ସେନାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଉଥିଲା ୟୁରୋପର ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଯେଉଁଟାକୁ କଂଗ୍ରେସ ବହୁ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ କାହିଁକି ଯିବେ? ତମେ ଯଦି ଗେଟ୍, ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଅଛି ସେଇ ପାଖକୁ ଯଦି ଯାଇ ଦେଖିବ, ସେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ରେ ଯେଉଁ କେତେ ଜଣ ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ୟୁରୋପୀୟ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଛି। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଦି ନେମ୍ ଅଲସୋ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ 1915 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ପରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାରତରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭାରତର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମୁଁ ଡିଟେଲ କହିବି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ, पॉपुलरली known as बापू और महात्मा गांधी और बापू जी. So Mohandas Karamchand Gandhi, he came back to India in the year 1915. You can ask me the question. So before coming back to India, where was he staying? He had gone to South Africa. South Africa, जो देखुछो क्रिकेट प्लेयर मैंने खेलते, South Africa is a country situated in the continent, southernmost part of the continent of Africa. आफ्रिका महादेशर सबुठारु दक्षिणरे अवस्थित राज्यटीर नाँ है साउथ आफ्रिका। गांधी सेठी जाइथिले, कोण करुथिले से सब पर कथा। आमे जेतबेले गांधी दर्शन तमर गोटे पूरा अछि, गांधी के विषय आमे माने डिस्कशन करिबा। किंतु सेठो आसिला परे से भारत वर्ष प्रथम 4 वर्ष बुलिले। से गुजरात से जाइथिले दक्षिण आफ्रिका को 1903 बेलकू से जाने क्लाइंट कर मुसलमान क्लाइंट कर केस नहीं कि सेठी लड़िबा भी जाइतिला এবং साउथ आफ्रिका मध्ये इंग्रेज शासन आदि नथिला এবং सेठिकार वर्ण वैषम्य नीति विरुद्ध रे केमिति तमर ये स्वर उत्तोलन करथिले गांधी, से सब मध्ये हम पढिबा। किंतु भारत को अनेक दिन 10 वर्ष पर फिर 10-12 वर्ष पर से भारत वर्ष भ्रमण कले, जे नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया से विजिट कला परे तापरे परे द्वितीय विश्वयुद्धर समाप्ति घटुची 1919 मसीहारे। एवं एई समय रे तीनोटी घटना 1912 रो जालियानवाला हत्याकांड, 1918 बेले गोटे आईन पास है राउलेट एक्ट, आउ 1919 रे गोटे है खिलाफत आंदोलन। यही तीनोटी घटना गांधी चिंता और दर्शन रे अनेक गुड़ी परिवर्तन आनी। 1912 तुम गोटे होता जालियानवाला हत्याकांड। तुम्हें जदि के अमृतसर जाओ, पंजाब जो गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर, से अमृतसर में तुम मैंने देख से स्वर्ण मंदिर को जीवा बेले बाटर पड़ो अल्प बाट अध माइल खंडे बाट हम जालियाना बाग। बाग माने बगीचा, से गोटे बगीचार निरस्त्र जनता गोटे सभा एकत्रित होते इंग्रेज
ସେନାଧିପତି ଜେନେରାଲ ଡାୟାର କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି ଚଳେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି 1200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତାହତ ହେଇଥିଲେ, ସବୁ ସେଠି ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ନିରସ୍ତ୍ର ଜନତା ଉପରେ ପଛଆଡୁ ଗୁଳି ଚଳେଇବା ଏ ଯୋଉ କାପୁରୁଷତାକୁ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ କାହିଁକି, କୌଣସି ଭାରତୀୟ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ତାପରେ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଉଲେଟ୍ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ ହେଲା, ଯୋଉଥିରେ କି it was made categorically clear that the Indians can be arrested without, ଯୋଉମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ୱାରେଣ୍ଟ ବିନା ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମୁଁ ଏଇଟା ଆରଥର କହିବି, ସମୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆର କ୍ଲାସରେ କହିବି କେମିତି ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା, ହାଉ ଗାନ୍ଧୀ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକ୍ ୱାଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଫ୍ରମ୍ 1885 to 1919. That was our period of discussion, the period of the moderates and the extremists. And in the coming class, we'll start with non-cooperation and Khilafat movement. Thank you all.